Bumunggo, please. Oh, may point tayo. Penalty situation para sa red team. Grabe yung announcer ah. Siyempre, Magkano kaya talent pin yan? wala ka. Hindi maparinig. First free throw. Good. Shoutout po sa mga bagong dating dyan. Mga nagpupugi yan natin mga player dyan. Sana all. Second attempt pala. Rupa. Norhan. Norhan. Tumira ng tres. Wala. Ano lang bola. Nakuha pa rin niya. Ano ba? Umatake. Binigay kay Mora. Mora! Wala. Nakuha ni Kalibusaw. Kalibusaw binigay kay Dave. Dave. Atake. Oh. Okay. May bonus up tayo. Who's for it? Number 8. Penalty situation again. Penalty. Second personal pa para kay number 8. Bonus shot. Wala. Ako ni Mora. Mora binilibag kay JP. JP dinidiskarte. Screen by Kalibusok. May foul tayo. Number 30. Tawa ka. Timpaw. Buwal. Tante. Nato so. Yawa na. First attempt. Good. Second timpaw. Second team foul para Ano pa? sa blue team. Penalty yan. Ready? Play tayo. Second attempt. Wala. Nakuha ni Aquino. Aquino? Uy, sayang. Single. 80 seconds. 80 seconds to shoot. Lupa. Si JP. JP matake. Easy to find para kay number 8. Tingnan natin. Kung aabot. Diretso. Wala. Lupa. Binalibigay number 24. Puno at Papano. Sayang. Third quarter, score natin, 66-67. Oh, dikitan talaga ang laban. Ha? Ha? Sayang. Ha? Sabon? Wala. Oh, may sabon. Ang daming dating. Bigas daw. Oh, sabon, bigas. Pang half time lang. O kasi, pabala na. Mamaya. Late na tayo nag-umpisa. Back to the ball game. Tatlo pa lang, no? Tatlo, dalawa.